مولا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں، پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملان را رہنما، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ اج میلا غوث اعظم دا دن رحمتاں والا اج دائے، لگی مجلس کتباں ولیاں دی، وچ غوث اعظم سجدائے۔ ایتھے شمع محمدی بلدی ہے، ایتھے مہر ولایت دی لگدی ہے، جیڑا تار وکھاوے ڈبیاں نوں، اونوں پاس غریباں دے لجدائے۔ یہ نسبت تاج سلطانی یا غوث اعظم جیلانی، یہ نسبت تاج سلطانی یا غوث اعظم جیلانی، حاصل ہے آپ کی دربانی یا غوث اعظم جیلانی۔ شیروں کو نہ خاطر میں لائے، سگ آپ کا کیسے گھبرائے، جب آپ ہیں شیر یزدانی یا غوث اعظم جیلانی، جب آپ ہیں شیر یزدانی یا غوث اعظم جیلانی۔ شاہان جہاں کو کیا جانے، وہ اہل زر کو کیا سمجھے، کہ جس نے آپ کی دربانی یا غوث
आज़म जीलानी कि जिसने आपकी दरबाने या गौसल आज़म जीलानी। सरवर रहता है सुबह मसा, अब विरद मेरा शरीअल्लाह। या गौसल आज़म जीलानी, या गौसल आज़म जीलानी। आखिर नबियों में जैसे सबसे जुदा है शान मदीने वाले की, वलियों में आप हैं लासाने या गौसल आज़म जीलानी। नबियों में वलियों में आप हैं लासाने या गौसल आज़म जीलानी।